Turuan kayo sa figurine. Punta sa Chrome, Google search. I-type nyo lamang para mabilis. Google Gemini. Then, click nyo Google Gemini. Then, waiting nyo pala mag-loading siya. Kailangan meron kayong wifi or signal. Mabilis lang. Click nyo Google Gemini. Then, wait lang kayo ng konting minuto. Ilang oras. Mabilis lang naman to. Wala pa isang oras. Click nyo yung plus sa baba. And then, upload files. Click nyo po yan. Okay. And then, punta ka sa files. Punta kayo sa photos. Click nyo. Hanapin nyo yung mga photos na gusto nyo i-upload. Hanapin nyo kung saan nyo na-save. And then, click nyo siya. Ayan. And then, nevermind na yung naka-caption. Copy-paste na lang sa may comment section. Okay, then, wait pat loading para make sure na maganda. Charot. Kalalabasan. Hintayin lang ng ilang minuto lang naman. Ayan, perfect. Diba? Ganda. And then, click nyo download the image para ma-save sa file. Thank you for watching.